Zafra s'est amélioré. C'est une équipe qui compte maintenant parmi les équipes qui peuvent ennuyer toutes les équipes. ظفرة فريق تحسن جيدا وفي مقدوره باش يعني يتغلب على اي فريق والا يقلق اي فريق. Il reste sur un super résultat à Ajman. وخروجه يعني بانتصار كبير ضد نادي عجمان في عجمان. Avec un maximum de réussite. يعني اكثريه الاهداف واكثريه نجاح هجوميه. Et c'est le deuxième, bien sûr, un deuxième match à l'extérieur qu'ils font. Donc bon, ils vont venir, je pense, ici libérés de toute pression et pour faire le meilleur match possible. يعني هذه المباراة الثانية بتاعهم خارج ملعبهم باش يحاولوا يأكدوا نتيجة اللي لعبوها بتاع عجمان وانتصروا فيها 3-0 جايين يعني باش يأكدوا النتيجة هذيك. En ce qui nous concerne, le match de Diba a fait beaucoup de bien dans les têtes. بالنسبة لفريقنا احنا مباراة ديبا الفجيرة يعني خلصتنا وخلصت فريق كامل يعني من الضغوطات. Inutile de se cacher derrière les vérités. وهذا ما يلزمناش يعني نخبيو ولا نخفيو ما يعني الشيء اللي قاعد ينقصنا في المباراة هذيك. Parce que le doute commençait à s'installer dans les têtes. Parce que le doute commençait à s'installer dans les têtes. قبل المباراة يعني ديبا يعني نوع من الشك يعني دخل في ذهن اللاعبين وفي ذهن الإطار الفني. Et même s'il a été bien sûr joué dans la difficulté, on a trouvé une équipe très solidaire et très envieuse de vouloir arrêter la très mauvaise série que nous étions en train de subir. لكن لقيت تجاوب يعني من ورد الفعل من عند المجموعه بتاعي اللي حبوا حقيقه يعني يوقفوا النسيف هذا تاع الخسائر المتتاليه وتمكنا يعني من الانتصار في ديبا. هذا مما يعني باش يعطي وجه اخر للفريق دبي. Donc bon, moi ce que j'espère c'est qu'aujourd'hui on va être aussi libéré d'une certaine pression qui commençait à s'installer dans l'équipe et qu'on va pouvoir retrouver notre véritable visage avec une équipe comment dire, entreprenante et une équipe qui a envie maintenant de se consacrer au jeu et non pas à l'enjeu. وهذه يعني فرصة لنا احنا كفريق نادي دبي يعني باش نوريو امكانياتنا وباش نوريو طريقة لعبنا من غير ضغوطات ضد فريق يعيش في نفس النشوة اللي نعيشوا فيها احنا. يعني فريق في يعني متقدم في جدول الترتيب. فريق نحترمه برشا ظفرة فريق يبني وخاصة يعني عنده يعني طريقة لعب جيدة جدا. Une nette progression, mais bon, même quand on les avait joués au premier tour, ils nous avaient donné quand même beaucoup de fil à retordre. On avait fait un match nul très heureux, on avait égalisé sur la fin et on s'en était bien sorti. Je pense qu'il y a comment dire, un contexte, un phénomène aussi de réussite. Quand l'équipe a un mauvais départ, elle rame un petit peu pour prendre confiance. La confiance dans le foot, elle est vachement importante. Et là, ils ont enchaîné 1, 2, 3 bons résultats, ça les a remis sur les bons rails. Et maintenant, ils jouent de façon beaucoup plus libérée. قال لك يعني صحيح في اول موسم كنا احنا يعني الحصان الاسود وبالنسبه للوقت هذا ممكن في المرحله الثانيه هو فريق الظفره والحصان الاسود. متفق معك في الكلام هذا على اساس احنا لما لعبنا ضد الظفره يعني كنت اتذكر يعني كانت مباراه جميله وسجلونا هم اول ورجعنا في اخر دقائق المباراه حاولنا يعني باش باي طريقه نفكوا النقاط هذيك بتاع المباراه. لكن يقول لك ان الثقه راهي لازمه في كره القدم. هم اكتسبوا ثقه في المرحله الثانيه بعد يعني ممكن فاقوا شويه اللاعبين او الاطار الفني يعني بعد تبديل الاطار الفني فاقوا شويه اللاعبين وصارت هيك رده الفعل. اكتسبوا ثقه وثقه جابت يعني الانتصارات والانتصار راهو يجيب الانتصار. هذاك علاش يعني هما تو في المرحله هذيك وبالنسبه لنا احنا ممكن رجعنا على السكه الصحيحه بعد الانتصار الاخير وممكن باش نشوفوا زاد مباراه جميله من الطرفين. Je demande deux choses. Je pense que il faut garder les têtes bien comment dire, sur les épaules.
faut pas s'enflammer non plus. C'est pas parce qu'une équipe, on voit tout de suite 2-3 défaites consécutives, ça nous met tout de suite dans une position délicate, et quand on fait 2-3 bons résultats, ça nous fait recoller au peloton. Je crois qu'il faut rester très lucide sur la situation. Les équipes se valent à peu près, et après, bien sûr, comme nous on l'a subi pendant 5 matchs, et ce sont les erreurs individuelles, les erreurs de concentration qui font qu'un match peut se basculer d'un côté ou de l'autre. Donc ça sera, à mon avis, l'équipe qui gardera le plus de sérieux, qui fera la meilleure fin de championnat. Mais bon, c'est un championnat, je pense qu'il a été quand même assez dur. Il n'est pas fini, mais c'est un championnat assez dur. Et c'est vrai qu'à part les 3-4 équipes qui se détachent de tête, finir avec le meilleur classement, ça doit être l'objectif de chacun. Et on doit surtout penser à ne pas se relâcher, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute si jamais on recommence à faire les mêmes erreurs de concentration. في الوقت هذا بالذات باش نحكي على فريق يعني يلزمنا نخليو رؤوسنا على اكتافنا ونقعدوا في نفس التركيز، وخاصة التواضع، يعني تعطي كل فريق قدره وكل فريق قيمته على اساس باش تنزل يعني كل فرق في نفس المستوى. تفاديا وخاصة تفادي الاخطاء الدفاعية يعني الفردية. وبالنسبة لقاع الترتيب يعني اصبحت صعبة على الجميع، يعني على اساس انه الفرق يعني ماهوش شاسع بين قال لك باش تشوفوا يعني مباريات ملحميه. وبالنسبه نحكي على فريقي، قال انا يعني ما تعرف 3 نقاط يحسنوا لك في الترتيب نتاعك ويطلعوك يعني درجه ما احسن. انا باش نحاول يعني نلعب نوزر بنفسي كالعاده ونحاول نطور من اداء فريقي بس. 5h30, 6h moins le quart. Pour les organismes, après 9 mois vraiment très chargés, ça commence à peser lourd. Après, c'est entre les matchs, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, il ne faut pas se laisser aller, mais il ne faut pas... enfin, moi, en ce qui me concerne, on fait des séances courtes, à part une dans la semaine où on allonge peu, mais on fait des séances très courtes, avec des efforts courts, peut-être, mais intenses, mais on ne va pas puiser dans l'énergie des joueurs, parce que ça fait... depuis le 1er juillet qu'on est sur le pont. Et pour garder cette fraîcheur, il faut proposer des choses à l'entraînement qui n'usent pas les énergies, qui n'usent pas les organismes, et qui nous amènent jusqu'à la compétition avec le plus de fraîcheur possible. Mais ça serait très difficile avec la chaleur qui est en train de venir, de jouer tous les 5 jours maintenant. وشوف التوقيت بتاع المباريات يعني 5:55 6 إلا ربع، يعني قال لك التوقيت هذا يعني تصبح الحراره فيه قويه نوعا ما. قال لك حتى التدريبات، انا التدريبات يعني نقصت في الكم وليس في الكيف، يعني وليت يعني التوقيت بتاع التدريب نقص فيه. قال لك على اساس انه 9 أشهر من اول ما ابتداء الموسم او التحضيرات، يعني عادي جدا باش تلقى يعني اللاعبين في درجه الحراره هذه يعني يلعبوا 90 دقيقه، يعني اقل باش يعطيوك اقل مجهود واقل يعني يتعبوا في اخر المباريات. اصبحنا يعني نتمناو يعني ما عادش يكون ثم توقف، يعني ممكن راجع بالسلب على جميع الانديه مش على نادي دبي بس، يعني جميع الانديه على اساس كانوا يعني تحضيراتهم بدات على معناها مبكره، وبعد 9 أشهر يعني اللاعب تجي تحطه يعني في توقيت 6 وتزيد تعطيه يعني 10 ايام ولا 8 ايام، يعني باش يعود عليه بالنفع بالضر وليس بالنفع. Ça suit son cours. Il y a peut-être une chance qu'on le récupère un peu plus vite que prévu. قال لك في امكانيه يعني ممكن رجوعك هذيك، قاعدين يعني نشوفوا معنا كيفاش. Et autrement, le goal للعب ولا الجول للعب يعني يلعب الماتش الجاي؟ اي pour le match. Non, je veux pas trop anticiper là-dessus, mais bon, il y a de grandes chances qu'on le récupère plus vite. On ne sait pas si c'est pour ce match ou le match prochain. Et autrement, il y avait Hamoud Ismaël qui a fait une petite alerte hier à l'entraînement. On va voir aujourd'hui où en est son état. وبالنسبه لامبارح يعني محمد اسماعيل يعني صارت له اصابه خفيفه في التدريب، ان شاء الله يكون لاباس. ما عندكوش ايقافات ولا حاجه؟ نعم؟ مش ايقافات ولا حاجه؟
Il n'y a pas de suspension. Non. الحمد On لله. est tous. On a beaucoup de joueurs à 2 cartons. في برشا لاعبين يعني اكثر من عندهم نظرين. اكثر من يعني لازم يلعبوا في حرص شويه عشان